بس دعا کریں کہ اب میں بول پاؤں. اسی لیے میں محفل میں بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں تو مر جاتا ہوں، پھر میرے لیے دوبارہ اٹھنا مشکل سا ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت خطاب اور واعظ فرمایا ہے شاہ صاحب قبلہ نے. اللہ پاک اپنے دادا کی طرح مرتبہ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12واں سورہ ہے. جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 111 نمبر آیت ہے، یعنی بات 11-12 کے درمیان میں ہی رہنے والی ہے. پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ 111 نمبر آیت، یہ آیت سورہ یوسف کی آخری آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لقد میں جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. آگے جو قد ہے اس کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم کا معنی ہے ان کے جو قصے ہیں نا، ان کے قصے، ان کا جو ذکر ہے نا، ان کا ذکر، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں. عبرۃ لأولی الالباب کا معنی ہے بندے سیانے بیٹھے ہونا. تو ان میں اگر ان کی بات چھیڑی جائے نا تو وہ ایسے نہیں اٹھتے بلکہ سبق لے کر اٹھتے ہیں. نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شک نہ کرنا اور کبھی بھی شک نہ کرنا کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا انبیاء، ان کی بات میں یہ طاقت ہے کہ بندے سمجھدار ہونا تو ان کے لیے سبق ہے. نہیں، میرا آپ ساتھ نہیں دے سکے. میں پھر عرض کرتا ہوں ما کان حدیث یفترا. مالک فرماتا ہے کہانیاں نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہتے کہ من گھڑت قصے بیان ہو رہے ہیں، یہ قصے نہیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تورات کی تصدیق ہے، زبور کی تصدیق ہے، انجیل کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. اور وہ تفصیل کل شیء، دیکھو شک نہ کرنا، ہم نے خود اسے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَہُدًى، کبھی بھی شک نہ کرنا. جہاں لاجپالوں کی بات چھڑ جائے گی نا، بندے ہدایت لے کر اٹھیں گے. نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں بلکہ سارا مجمع نہیں بول رہا. حضرت شاہ جی آپ تو استاد ہیں، آپ تو پڑھاتے ہیں. لفظ ہدن لسان العرب کے اندر، ویسے تو اس کا معنی ہدایت کیا جاتا ہے نا جی، لیکن لسان العرب کے اندر اگر بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو نا جی، دور دور تک پانی ہو، بپھرا ہوا سمندر ہو یا سمندر ہو، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں. بپھرے ہوئے پانی میں دور دور تک کوئی شے نہ ہو نا جی، تو اچانک کوئی جزیرہ مل جائے نا، اسے عربی زبان میں ہدن کہتے ہیں. یعنی کہ آسرا بے آسرا کا آسرا ان کی بات ہے. نہیں، دیکھیں کوئی پڑھا لکھا دوست میری بات کا انکار نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہے شک نہ کرنا. تم نے ان کا ذکر کرنا ہے نا، ان کا ذکر غریبوں کا آسرا ہے. نہیں، اب جن کی بات آسرا ہو. نہیں، میں اگلا جملہ نہیں سمجھ گیا، یہ نہیں پڑھنا میں نے، بس یہ رہنے دے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا، پھر فرمایا ہدم و رحمتہ، شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا. تم نے ان کی بات چھیڑنی ہے، ہم نے تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دینی ہے. نہیں، ابھی یہ آیت نہ ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ آیت آگے بڑھتی ہے. مجھے سورہ ہود سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے،
सॉरी 11वां सूरा है हूद और 120 नंबर आयत है। फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, मोहम्मद जी हम आपके साथ ये जो किस्से अंबिया और रसूलों के किस्सों में से कुछ किस्से आपसे बयान कर रहे हैं ना, पता है क्यों कर रहे हैं? परवरदिगार क्यों? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदका, कयामत तक सुनने वालों के कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। अच्छा, आप इसी तरह लहर में सुभान अल्लाह कहते हैं, यकला सुभान अल्लाह आता मेरी तरफ। हमारे यहाँ बंदे जरा जाग कर बैठते हैं और मिल के सुभान अल्लाह कहते हैं। इतना लंबा इतना सुर में सुभान अल्लाह नहीं वो कहते। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, अंबिया और रसूलों का जिक्र कमजोर दिल को ताकत देता है। बस इस तरह बोले मेरे साथ, वजाअक फी हाज़िहिल हक़, मोहम्मद जी ये वसीला रूख को हक तक लाने का उनका जिक्र नहीं, ये फैजान है अंबिया के जिक्र में। क्या फैजान है? हिदायत है, रहमत है। अब मेरी मजबूरी देखें, साहबजादा साहब मेरी नब्ज़ को छेड़ गए हैं, लेकिन कसम बा खुदा अगर मैं रहमत पर बात करूंगा नलायक आदमी, तो मैं तो कुरान हकीम के लफ्ज़ रहमत के ट्रांसलेशन पर ही तकरीर कर जाऊंगा। लेकिन मैं रुक नहीं रहा ताकि मैं किसी मंजिल की तरफ बढ़ सकूं। हिदायत है अंबिया के जिक्र में, अक्ल वालों के लिए सबक है। कुरान हकीम फरमा रहा है कि अंबिया के जिक्र में आसरा है, अंबिया के जिक्र में रहमत है, कमजोर दिल की ताकत है, बंदे को हक तक लाता है। अभी भी आयत खत्म नहीं हो रही। वह मौइज़तु, मालिक फरमाते हैं हबीब ये है वाज। नहीं मैं समझा सका अपनी कम इल्मी की वजह से। बंदा सारी उम्र मर भी जाए ना अमाले सालिया पर तकरीरें करता करता, अल्लाह उसे वाज नहीं कहता। इधर उसके यारों की बात छिड़ जाए वो कहता है ये है वाज। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। अब वाज का तर्जमा कर ले जरा। फरमाया ये नसीहत है। पता चला अंबिया के जिक्र से सुनने वालों को कोई नसीहत मिलती है। वह जिक्रा याद दहानी है। पता चल। अच्छा रुकिएगा जरा, अभी ये आयत भी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे सूरह आराफ से एक आयत सामने आ रही है। उस्ताद हैं आप जानते हैं, बलम बिन बऊर का वाक़या है। अब वो सारा वाक़या तो मैं नहीं पढ़ सकता, उधार हुआ, मैं जिंदा रहा तो वादा करता हूँ कभी सबक सुना दूंगा। अब ये बात है कि अमाल का बादशाह के साथ जंग जारी है। मूसा पाक के कुछ औलिया हैं सहाबा, वो जंग कर रहे हैं। तो इरशादे खुदाबंदी हुआ, मोहम्मद जी कितने खूबसूरत चेहरे हैं जो लफ्ज़ मोहम्मद पर नहीं बोल पा रहे। फिर से कह रहा हूं, इरशाद खुदाबंदी हुआ, मोहम्मद जी आज बेदिल का दिल कर रहा है कि आप मिंबर सजा लें और सहाबा को बिठा लें और वलियों की बात छेड़ लें जरा। नहीं मजा आया, ठंडा बोलते हैं आप। नहीं यार, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह का। फिर से अर्ज करता हूं, अल्लाह फरमाया मेरा महबूब आज इस तरह करें, मिंबर सजाइए और अपने गुलामों को बिठाइए और जरा हजरत मूसा के औलिया का जिक्र तो शुरू करें। मूसा औलिया का जिक्र तो शुरू करें। अब कुरान के अल्फाज ये हैं, फ़क़्सुसिल क़ससा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बरकत दे मौलाना आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने आयत को आगे पढ़ा। अल्लाह फरमाया हबीब जरा औलिया का किस्सा बयान करो, वलियों की बात थोड़ी छेड़ लो, वलियों का जिक्र कर दो थोड़ा सा। आप चुप हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हुक्म खुदाबंदी है और सुन्नत मुस्तफवी है और सीरत सहाबा की है। वलियों के जिक्र की महफिल का इनेकाद, मैं दोबारा दोहराता हूं यार, वलियों की गल बात के लिए महफिल का सजाना
اللہ کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے, صحابہ کی سیرت ہے. اب مکتبہ فکر کو انکار کہ یہی عبادت ہے تو پھر کہنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, سچی مچی آپ لینا. اگر موسیٰ امت کے ولیوں کا ذکر نہیں, میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا, شاہ جی معاف کیجئے گا, میں نہیں پڑھ سکتا, آپ میرے ساتھ نہیں چل پا رہا. اگر ذکر اللہ کی عبادت ہے اللہ فرمائیے قرآن کا ادا کیا. میں چاہتا ہوں, ہم کون سا بھائی ٹیلی ویژن پہ تقریر کر رہے ہیں, ہم تو لائیو چل رہے ہیں, تو لائیو نہیں سنا جاتا نا. تو میں اچھا فقصص القصص, آپ ولیوں کا ذکر کریں, پروردگار کوئی بینیفٹ, کوئی فائدہ, فرمایا لعلہم, کیا کہنے ہیں قدرت کے کہ لعلکم محبوب ولیوں کی محفل میں آ کر بیٹھ کر انہیں سن جائے گا. اس کی فکر نہیں, یہ تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے. ولیوں کے ذکر طاقت ہے اگر کیا جائے تو, نہیں کیا جائے, ذکر کیا جائے تو بندے کا اندر دیکھیں. تو اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ لا یغیر ما حتی یغیر ما بانفسہم, اور جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں اس کے باہر کے حالات خود بدل دیتا ہوں. بھئی کیا سے بندے کا اندر بھی بدلتا, یہ سارا اللہ کے بندوں کے ذکر میں ہے. نہیں, اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کر رہا ہوں, یہ سارا فیضان تو لیا میں ہے. دیکھیں ان کے ذکر میں عبرت ہے, سبق ہے, ان کے ذکر میں ہے کمزور دل کی طاقت ہے. نہیں مزہ, کمزور دل کی طاقت ہے, حق رسائی ہے, نصیحت ذکر ہے, نظر سینے پر درد ہوگی. سارے نبی حمد کر جس کی بارگاہ میں اس کے نہیں مولانا آپ اٹھ کے مجھے دکھا, کو چپ نظر آیا, میں نے نکل جانا ہے, گھر میرا اپنا ہے, لگائے نا چپ. اللہ آپ کو سب کو ود فیملی مدینے لے جائے. ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے, آمین کہہ لیجئے. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں, اچھا اگر مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور اگر ذکر رسول میں سے بھی بندہ ذکر معراج رسول, آپ ٹھنڈا بھولے ہیں جناب, نہیں مجھے مزہ آیا, میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یعنی کوئی ساری زندگی کے لمحات تھوڑی تھے,
सरकार ख़त्म मर्तबत के मेराज के जो लम्हात हैं वो कोई सारी जिंदगी के थोड़ी थे। अच्छा 24 घंटे के भी तो नहीं थे। अच्छा 12 घंटे भी तो नहीं हुए। लैलन की तनवीन हमें बताती है, लैलन, आप तो सारे सैयद हैं और सारे बिस्मिल्लाह हुजूर, खैर हो आपकी, पढ़े लिखे सैयद हैं, बड़ी यानी अदबी शख्सियात हैं। लैलन की तनवीन का तर्जमा अगर किया जाए तो बनता है बिस्तरे की गर्मी का वक्त है। जैसे याद आ गया उसे मैं सुभान अल्लाह कहता, यानी इतना वक्त है कि बिस्तर गर्म है, कुंडी के हिलने का वक्त है। 30 सेकंड कह ले और मेराज है कि क्या कहने हैं, अकल दंग है, इल्म क्लोज है, मंतिक चुप है। कायनात के अकल में मुस्तफ़ा की चंद घड़ियां नहीं आ रही। जिस अकल में मोहम्मद की चंद घड़ियां ना आए। अब अगला जुमला वजनी है, मैं नहीं पढ़ रहा, ठड्डा बोले हैं, आप नहीं ले सकते इस जुमले को, देता हूं। जिस अकल में मुस्तफा की चंद घड़ियां ना आए, उस अकल में अच्छा वैसे मैं एक अर्ज करूं कि ये मेराज कौन सा सरकार को अकेले में हुआ है? हर नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया। या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आदम घर वाली के साथ रहो जन्नत में, यही मेराज है। अगर तायीद करते हैं तो सुभान अल्लाह ऊंची कहिए थोड़ा। काला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हजरत नूह ने जब सारी कायनात के लिए कह दिया कि सबको मार दे, एक भी नहीं चाहिए, ये बंदे के पुत्र बनने वाले नहीं है, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे, फुल्क भी आयुनिना। अब अल्लाह ने फरमाया हमारी वही की मातहती में जरा कश्ती बना लो और 80 मुरीद कश्ती में बिठाकर सफर करो, राज है। भाई मर गया नमरूद, आग जला जलाकर आग के शोले आसमान से बातें कर रहे, और खलील खुदा जो है वो मुंजीक में, और जब आ रही है ना भाई बोलो जिसे समझ, जिसे हाँ कर रहा बहु का फंजुर माज़ा तरा, लेट जाओ। पर हर नबी को मिल रहा हिस्सा मेराज का सिलसिला तो चल रहा। किताबी इदरीस, मोहम्मद बादशाह जरा अपने कलाम में इदरीस का जिक्र तो करें। अब मैं आपको अर्ज करूं, इदरीस जो है ना वरफ़अनाहु मकानन अलिया पर है, ये इदरीस का मेराज है। नहीं मैं अर्ज करता हूं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके नाम हमेशा ही पर्दों में रह जाते हैं। बंदों को बाबे फरीद का नाम आता है, असल नाम किसी किसी को आता है। बंदों को शबाज कलंदर का पता है, असल नाम किसी किसी को पता है। बंदों को भी सोना माही आता है, असल नाम किसी किसी को पता है। नहीं ये रीत है, कोई ये कोई रीत है बुजुर्गों की, कुछ और होता है। और दाता साहब को इसी तरह जो जनाब इदरीस है ना, उनका असल नाम तो उखनू। अब ये इदरीस क्यों थे? इसलिए कि लफ्ज़े इदरीस जो है वो दरसों से मुश्तक है ना जी। ये दर है नहीं, क्या भाई क्या है? सुभान अल्लाह नहीं है दर्स का माना। मैं पूछ रहा हूं दर्स का माना क्या है? यार गलती कर दो, ठीक कर लांगे, बैठे जुआ फिर कोई तो करो माना। जब पाकिस्तान में मशीनें नहीं हुआ करती थी तो आप कनक जब निकालते थे
وہ टगिया नाल, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? आपकी जुबान में क्या कहते हैं जी? नहीं, हमारे इलाके में सिर्फ फले कहते हैं। फले, फले ताईद है, फले। फले में क्या होता था, जमीन पे गंदुम लटाई जाती थी, टग्गा उस पे जोर जोर से पाँव मारता था, वो निकल के दाना उसमें से बाहर आ जाता था। ये जो कैफियत है और ये जो पंजाबी में लफ्ज़ फल है ना, इसकी अरबी दर्स है। जब हम कहते हैं ना दरसे कुरान, मन है कोई मिंबर पर आकर मोमिनों पर ऐसे कुरान अंदर का ईमान निखर कर बाहर आ जाए। ठंडा बोलियो, नहीं मजा आया यार आपका। तो दरसुन, अब आप तदरीस में आ जाए इस लफ्ज को, तो इदरीस इसलिए उन्हें कहते थे कि उन पर 30 सहीफे नाजिल हुए थे। वो सारा इदरीस बहुत बड़े वाइज थे। और यार मैं आसान कर देना, उन्हां दी डायरी फुल हुंदी सी तकरीरां नाल, वो तकरीर सन। हुण ठीक है जनाब। अच्छा, जैसे आसमान से बारिश उतरती है ना जी, इदरीस का नाम अमाल नेकियों का जमीन से बारिश की तरह आसमान पे जाता था। मलाइका ने देखकर कहना या अल्लाह, कुदरत ने फरमाना यार है हमारा, इदरीस नाम है। अच्छा, का दिल किया कि मैं जाके मुलाकात तो करके आऊं जरा। फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। अगर मरियम के पास जिब्रील लिबासे बशरी में आ सकता है, भी है, आ गया इधर। शाह जी, फिर अल्लाह वालों की एक अलामत होती है, जड़ा उन्होंने कोल एक बारी बह जाए फिर उठन जोगा नहीं रहिंदा। फिर उठन जोगा नहीं रहिंदा। इजराइल आते गया, आके फंस गया, फिर उठ रहा, फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। अब दोस्ती में इदरीस कहने लगे तेरा बिजनेस क्या? कहने लगा जायकातुल मौत, मेरा बिजनेस है जायकातुल मौत। आपने फरमाया अच्छा फिर मुझे तो चेक करा जरा। अब वो कहने लगा या अल्लाह ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया यारी लाइया हो निभा। मौत की मंजिल को क्लियर किया। इदरीस फौत हो गए, फौत होके उठ के बैठ गए। कहने लगे यार बड़ा मजा आया। कहाँ रहता है? कहने लगा चौथे आसमान पे रहता हूं। तो कहने लगे यार अपना घर तो दिखा। यार मैं तेन किस्सा कैसी यारी ला हुन लाई आ तो निभा। चौथे ले गया जनाबे इदरीस को, चौथे आसमान पे जाके कहने लगा जी अब वापस चले। जब आप फरमाते हैं भाई सुना यहाँ पे कोई पुल सिरात भी होता है? पुल सिरात यानी जहन्नुम का मुआयना भी हो गया। कहने लगा जी वापस चले। फरमाया नहीं सुना यहाँ पे जन्नत भी है। आप ठंडा बोलते हैं, बोले तो सही मेरे साहब। सुना यहाँ पे कोई जन्नत भी है? हाँ। कहने लगा इंदा सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा की अगली साइड पे मेरा बड़ा भाई है, वो जिब्रील, उसकी कोठी है। उसकी कोठी के जो है ना वहां पे जन्नत है। शुरू हो जाता है तो कहने लगे फिर ले ही चल यार, आए तो हैं चलो देख ही लें। बहिश्त के दरवाजे पे जाके इदरीस खड़े हुए तो कहने लगे जरा खुलाता सही। यार फरमाया तेन के साथ कैसी यारी ला। बहिश्त का फौरन उसके कदी दरख्त तूबा के पास बैठ गए। अब ये तूबा कहां पर आइए? नहीं ये हम कुरान है, इसमें मैं फिर कभी खिताब कर दूंगा। ये तूबा है, सही पता होना चाहिए कि लंगर है। चलो दरख्त के पास जा, वापिस चले किथे ना मैं इतने ही हूं, तू जा कम शम कर जाके। साईं वापिस नहीं, मैं जान वास्ते थे आया ही नहीं। साईं वापिस चले ना, उसने इकट्ठी कर ली,
सारे मलाइका इकट्ठे करके बहिश्त के सामने लाके नबी के बिठा दिए। अब उसे ये नहीं पता था ये मुनाजिर है, तो हो नहीं सकती। सारे मलाइका कह लगे साईं बात सुने, का परमानेंट वीजा मंजिलें तय। फरमाया बोलो भाई कौन कौन सी? जी पड़ता है सरात गुजरना पड़ता, जन मरियम क्या आयत है ओशो से गुजर कर, ठीक है वो गुजर कराना पड़ता। मंजिल का वीजा में भाई बोलो जी क्या बात है भाई, हर नबी को मेरा ना जी भाई बोल रहे हैं का वराफ का भी नहीं प्रवास करने देंगे। मेराज शुरू हो गया है ना। अच्छा भाई अब नबी थे आखिरी, जुमला वजनी था आप बोल नहीं सके। नबी थे आखिरी, नबी आखिरी थे, मेराज पर थे, नबी आखिरी थे, मेराज का दरवाजा बंद होने लगा। कमाल। हजरत शाह जी मोहब्बत अगर बढ़ जाए, बंदा बिल्कुल बेतकल्लुफ हो जाए, फिर कहते हैं जरा पैक कर दे लंगर, साथ लेके जाना है। लंगर बड़ा मजेदार है, पैक कर दें, साथ लेके जाना है। बड़ी बेतकल्लुफी के बाद ये मंजिल आती है कि पैक कर दें, साथ लेके जाना है। मेजबान खुदा था, बाबा बाबा आप ठंडा भूले हैं, वजनी जुमला था, देता हूं मेजबान खुदा था, मेहमान मुस्तफा था। अल्लाह ने एक तो बादशाह के सामने रखा, नबी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कहने लगे पैक कर दे, उसके लिए साथ जाना है। रहे हैं आपको समझ आई है जी? मेरा ख्याल है मेरा मजमा मेरे कहने के बगैर पहुंच चुका है कि ये कौन सा तोहफा पैक होकर आया। बताएंगे मुझे? अस्सलात। बेशक बेशक। कौन सा तोहफा है? अब मैं 110 नंबर आयत पढ़ूंगा सूरह बकर से। दूसरा सूरा है, जो सैयद है उसे 110 का पता होना चाहिए। मैंने कुछ कहा है, फिर से कह देता हूं, 92 जानते हो, 786 जानते हो? नहीं मनवाना नहीं है किसी को, कुम ना माने खसमन का है ना। आपको तो पता हो कि 110 क्या है, 92 क्या है, 135 क्या है, 786 क्या है। 110 नाम है आपके अब्बे अली का, हरूफे अबजद में, हरूफे अदा तो 10 मौला अली का नाम है। 110 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाता। अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम अगर वातु ज़काता पढ़ूं तो यहाँ शाम हो जाएगी ज़कात को डिफाइन करते करते। बस अक़ीमुस्सलाता पे थोड़ी सी बात अर्ज करके मैं आपसे इजाज़त तलब करूं। अक़ीमुस्सलाता का क्या माना है? शाबाश, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए बाबा जी। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लहजे में वाक़ीमुस्सलाता का तर्जमा करूं। अल्लाह फरमाता है मेरे मेराज वाले तोहफे की कदर करो, मेरे गिफ्ट की कदर करो। अच्छा एक मिनट है,
अल्लाह इसमें तेरा कोई फायदा है? नहीं, तूने जो ये सुबह सुबह उठा के हमें बिठा लिया मुसल्ले पर, नींद भी नहीं करने दी, को तेरा बेनिफिट, कोई फायदा है तेरा? मेरा अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदो कुरान खोलो और गौर से कुरान पढ़ो। मैंने अपने कलाम के अंदर ना सलात और ज़कात को जुदा नहीं किया। कोई फिर अर्ज करता हूं, मैंने फरमाया वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता अक़ीमतुमुस सलाता आतईतुमुज़ ज़काता युक़ीमून सलाता युतून ज़काता। आप चुप बैठे हुए, यानी अल्लाह सलात और ज़कात को जुदा नहीं फरमाता। बोलो ना सारे, अल्लाह सलात और ज़कात नू अलग नहीं करदा। भाई ये आपस से जोड़ लगदा ते कोई नहीं, कुछ आ दिन 5 दफा, कुछ आ साल 1 दफा, क्या बात है। कुछ आ भाई आसमान वाल जान वाली सलात, कुछ आ बंदे तकसीम होने वाली ज़कात, आसमान जमीन दा फर्क है। कुछ आ भाई अमीरां ते गरीबां दी सांझी सलात, कुछ आ सिर्फ अमीरां दी ज़कात, मेरी गरीबी जमीन आसमान। इदा आपस से जोड़ लगता थे कोई नहीं, पर जिसे अल्लाह जोड़े उसे कौन तोड़े? अल्लाह दिया ताकि मोमिन कुरान खोल कर बैठे समझ आ जाए कि सलाह वालों को नमाज का अपनी जाल को हो तुमसे भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अच्छा देखे शाह जी, कोई किसी को तोहफा पेश करे और वो बंदा सामने उसके रोड़ी पर फेंक दे, जलाल तो आएगा ना। अल्लाह ने याद और पार्सल भेजा, मैं हाथ खड़ा कराऊं, कौन बंदे रूड़ी महफिल तरबियत की महफिल होती हैं और अंदर ना बदले, ऊपर से बेहतरीन और उसका उर्स देखता हूं। मेरा अल्लाह अगर इसे मनवाना चाहता इस सलात को तो आज करता, मैं दूंगा तुम्हारी अगर तुमने सलात कायम ना की। महबूब से इस बात की ताकत रखता, अगर चाहूं तो तुम्हें आसमान से अजाब नाजिल करके दूं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये नहीं सलात ना कायम की थी। अल्लाह ने नहीं मिलन दियांगा जे तुसा सलात नहीं कर। अल्लाह ने पता है कैसे फरमाया, नबी साईं दे पुत्र फौत हो गए, हजूर दे साहबजादे इंतकाल फरमा गए, सरकार दे सारे बेटे फौत हो गए। एक बारी नकले कुफर कुफर ना बाशुद, 1000 दफा तोबा, खाकन बदहन, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। एक बारी ते इंजी लगा कि नबी साईं दा घर खत्म हो गया। बड़ा दर्द था पुत्रा दी फौत होंदा, नबी पाक की आंखों में आंसू थे, सिहा थे। तुसी भी रो लेंदे हो? आप फरमा रहे सन मैं प्यो नहीं। बड़ा दर्द था, नबी पाक के बेटे फौत हो गए। ऐसे लगा कि आगे तो सिलसिला नस्ल खत्म हो जाएगा। लेकिन शाह जी
साडे जमदे बच्चे नूं भी अहले इलाका शाजी कह के बुलांदे ने ना। इज्जत साडे बच्चियां वेखी हुंदी है। लोग सानू नाम ही मनन ते आंदे ने पीरां दे पुत्तर आए ने, सरकारां दी औलाद आ गए ने। ठीक है ना। जिन्हां जमदियां इज्जतां वेखियां होण, या डंगर आदमी नूं अगर कोई चौक पुलिस वाला आखे ना मौलवी, तो विचों एक बारी मेरे वर्गा बंदा मर जाता, यार इन्हू किसी जांच नहीं सिखाई बोलन दी, ये किवें बोलदा है पिया। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी खुदा भी इज्जत करता है। यार हर नबी का नाम लेकर बुलाने वाला अल्लाह आदम को नाम लेकर बुलाता है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। नूह को नाम आता है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक। दाऊद को नाम फतन फिल। इब्राहिम को की कसम, अल्लाह एक दफा भी कुरान में या मोहम्मद नहीं कहता, बल्कि जब भी बुलाता है फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलू। या सरकार लो मेरी भाई अल्लाह नबी का और दिल की कैफियत इस्तराब में आई, दर्द बढ़ा, सीने में चीर पड़े, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह बोला इन्ना आतैना कल कौसर। घबरा, औलाद हर जगह पर होगी। क्या बात है? नहीं, मैं नहीं समझा सका, मेरा ख्याल है मैं की वजह से बात को सका। रुको, निशान या कहूँ लबता निशान होगा, सलात वाला भी निशान नहीं करने दूंगा। निशान होगा, सलात नहीं होगा, होगा बेनिशान नहीं। देखो जी, मैं कर पा रहा। ओए काके, तुम बड़े प्यार से वीडियो बना रहे हो, आप खड़े हो जो, जरा खड़े हो जो, मेरा बच्चा खड़ा थी वन, ओ खलो ते सही। तेरे अब्बे दा की ना है? हाफिज एजाज दे अब्बे दा की ना है? रहीम बख्श दे अब्बे दा की ना है? शेर बख्श दे अब्बे दा की ना है? नहीं नाम। अच्छा कबर नहीं वो जिदा नहीं पता, जिदा तेन नहीं पता ओदी कबर दा पता है? नहीं यार, पड़दादे दी कबर दा किथों पता लगना तेन? ओदे बाप दी कबर, ओदो अगे उस तो अगे प्यो दी कबर। कोई नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है, नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है। नहीं पढ़ सकता। मेरी सोच से ठंडे बंदे बैठे हुए मेरे सामने। नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है। चलो और चलते हैं, सारे लाहौर को इकट्ठा कर। अली के अंदर एक दरबार है,
نشان ختم ہونے دے. آپ سن رہے ہیں قرآن کو؟ نہیں، میں اس پر بڑا لمبا چوڑا پڑھ سکتا ہوں، اسی طرح اسی منہج پر میں روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن وہ تحفہ صلاۃ ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ نہیں بولے آپ سر. شاہ جی آپ کا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا. استاد گرامی، یہ لفظ صلاۃ قرآن کا لفظ ہے، لوح محفوظ سے اترا، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا، جناب جبریل لے کر آئے، خدا کی بے زبانی زبان سے نکلا ہوا لفظ. اس کا مادہ اشتقاق صاد لام وا اور صاد لام یا، دو روٹ ورڈ ہیں اس کے. There are 56 meanings of this one word. میرے جیسا کم علم جاہل نالائق ممبر پر بیٹھ کے 56 معنی کر سکتا ہے، 56 تقریریں میں کر سکتا ہوں صلاۃ پر. لیکن چھوڑیں، لغوی مباحث جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. آئیں پھر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 9 نمبر سورہ ہے، 103 نمبر آیت لے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ایک دفعہ سبحان اللہ بنتا ہے. محبوب خذ من اموال صدقات، اپنے امیر مریدین سے زکوٰۃ فرمائیے اور زکوٰۃ ان کا کریے، ان کا تصفیہ، انہیں پاک لے ان پر آپ کی صلاح سکن لہم، ان کی میں کریں گے بنے گا ہے ان کے لیے دعا تھا. دعا زندگی میں صلاح دعا ہوگا. لیکن میرے نال گل بات جاری رکھیا کرو، دعا نال جڑے رہو. میرا معراج دی قدر تے کرو. کیا بات ہے. دیکھو جی اوتھے نا انہوں آکھیا سی کر لے، انہیں کوئی نہیں کیتا، منی نہیں. اوتھے ہی نا انہوں نے آکھیا سی نہیں، وہ بھی کر گئے، منی دوہاں ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. نہیں میں سمجھا سکا جی. جی میں کنائتی لہجے میں ہوں، بلاغت میں کنایا تو آپ سمجھتے ہیں. جی اس نے ہادی شجر ٹر گئے، منی تے دعا نہیں. ہائے ہائے بابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کمال. ایک منٹ
مننے فرق سی نا، وہ نہ من کے اندر سی انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو انہوں مٹی تو بنایا، مینوں اگ تو بنایا، میری فطرت بلند ہے، یہ فطرت پست ہے۔ اچھا وہ دلائل دے رہے فرماندہ ہے لم نجد لہو عزما، تیرے دل وچ گناہ دا ارادہ ہے ہی نہیں، فنسیا، تینوں بھول گیا تو بھول گیا، تو بھول گیا آدم، تیرے کو بھول ہو گئی ہے، بھی تو لے جاؤ ہائے ہائے بھائی مانوسو واہ 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 بھائی والی نو نال لے جاؤ تے تشریف لے جاؤ نا بھائی، دعا نہیں کڈیا بھی دعا نو سو، بھائی نہیں بول سکتے نہیں نہیں، لیکن کیا بات ہے، اللہ اللہ جائیے بولو نا، میں آپ کمال، یہ کریے گا، ایک منٹ ٹھہرو یار، میں سورہ قیامت جانا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، 75 نمبر سورہ ہے، میں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 20 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میری تائید بھی فرما رہے ہیں اور مجھے پڑھا بھی رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ فلا صدقا ولا صلی ولیکن کذب وتولی، سبحان اللہ، صبح کہیے گا۔ قبلہ 4 الفاظ اس آیت میں 4 الفاظ آئے ہیں، صدقہ، کذب، صلی، تولی، یہ چاروں آپس میں متضاد ہیں، یعنی یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ کذبہ الٹ ہے صدقہ کا، اگر کسی نے صدقہ سمجھنا ہے وہ کذبہ کا معنی کرے، صدقہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح تولی الٹ ہے صلاۃ کا، نہیں بولیں گے تو میں بات کروں گا آپ کے ساتھ، تولی الٹ ہے صلاۃ کا۔ اب میری طرف دیکھیں تاکہ میں تولی کا معنی کروں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری طرف سے بھی قدموں کو ہاتھ لگا کے سلام قبول فرمائیے گا، آپ کے مزاج ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ تولی الٹ ہے صلاۃ، جی صلاۃ صلاۃ ہی ہے نا جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا جی، منبر ہے، علماء بیٹھے ہیں، تولی الٹ ہے صلاح کا، صلاۃ کا۔ اب یہ تولی، سارے میری طرف دیکھیں، میں معنی کر کے دکھاؤں تولی، دیکھیے گا ذرا، اسے تولی کہتے ہیں۔ منہ پھیر لینا، مکھ موڑ لینا، کانڈ کر لینا، یہ تولی ہے۔ اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ بیٹھ کر تکتے رہنا، واہ واہ واہ، بیٹھ کر تکتے رہنا، میرا ایک نظر تجھے دیکھنا، با خدا نماز سے کم نہیں، ایسے بیٹھ کر تکتے رہنا بھی نماز ہے، آئے بیٹھ کر تکتے رہنا نماز ہے۔ نہیں مجھے نظر آ وہی ایسا نقش بکے تیری صورت تھا، منہ بولاں تے سامنے تو ہوئے، تے تیری شکل دسے، آنکھ کھولاں تے سامنے تو ہوئے، میں نماز دے ہر سجدے وچ جدوں ٹولاں تے سامنے تو، بھائی تڑپ گیا کلندر لاہور کا اس اور اذان تیرے عشق کا ترانہ بنی، واہ واہ کیا بات، او یار کو دیکھتے رہنا، بھائی میں کمزور ہوں، مجھے نہیں شعر آ رہے بھائی، میں نے کیا اسپیشلی جا کے یونیورسٹی سے تاکہ مجھے بھی کوئی شعر شور پڑھنے آ جائے، میری ڈگری آئی ہے، شعر نہیں آئے بس میرا ساتھ دیتے ہیں
سمجھ آ رہی ہے. خواجہ معین الدین یاد آ گئے. حضرت شاہ جی میرا آپ سے وعدہ ہوا, میرا اس فتوے پڑھوں گا, جمال فتویٰ حمید نمازے کو مجھے بھائی اوئے ہوئے جو کیا سبحان اللہ, کیا بات. بس جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے یاد کرواتا ہوں, تاروں بھری رات ہے, مومنوں کی ماں ہے, رسول کا بستر ہے, جی ان تاروں کے برابر کی نیکیاں ہیں. فرمایا مصطفیٰ عمر کا کیا, میرے کوئی نہیں کی. فرمان لگے وہ جو ایک رات کی تیرے ابے کی نیکی ہے نا عائشہ, وہ جو ایک رات کی, وہ جو یہ لفظوں کو میں کہوں تو معنی بنتا ہے تیرے ابے کی سینہ اوس رات تو سلام, وہ کون سلات تھی کا ایڑی ہوئے ہیں, جسے سمجھ کو میرا دونوں ہاتھ سجدہ نہ ہے نہ قیام ہے نہ نماز ہے. اس عشق نماز, کیا بات ہے. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اچھا رہن دیو, چھڑو پڑا یار, تھوڑے والی گل نہیں. اور ویسے بھی مینوں کیڑا شعر ہوندے نے, کوئی گل نہیں, میں پڑھدا بھی نہیں تے جی اترا ہی آیا ہے. ویسے چلو نہیں پڑھدا پہ, نال تسی رلے بھی نہیں, پڑھنے بھی نہیں چاہیے ٹھوئے کے. چھڑو نہیں, ایڈے ٹھنڈے سبحان اللہ میرے کو نہیں پڑھیا جاندہ. بچا اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. جدا ایمان میرے ایمان نہ رلدا ہے پیا, اچھی آکھو اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے نہیں رل سکے. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. ایک واری سارا اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے. ایک منٹ یار,
साल सूरह मरियम याद आ गई, सूरह मरियम याद आ गई, 19वां सूरह है, एक कम 60 नंबर आयत याद आ गई। स्पेशली साहबजादों की नजर यह आयत है, जैसे शेर नहीं नजर करते फलाने दी नजर, फलाने चौधरी दी नजर है शेर है, ये वो चक्कर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए साहबजादों की नजर है ये शेर, ये आयत। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात, वो जो बाद नशीन आए ना, वाह वाह, भाई खालफा का माना सजादा है। एक ते साडे पीरां नू बड़ी काली हुंदी है सजादा नशीन बनन दी। आपको पता है सजादा नशीन का क्या माना है? भाई सज्जादा नशीन का माना तो करें, फिर बैठ जाएं। जी खल्फुन तो अरबी में हो गया ना अल्लाह। अच्छा आप बोले हैं जी, आप तो उस्ताद आदमी हैं। शाजी नशीन तो नशिस्त को कहते हैं, सज्जादा साजिद सजदा, जिथे वड्डे बह के सजदे करते रहे ने ना। यार हमें तो पता है चाबी गाड़ी की जिसे मिली है वो नशीन है, जिसे अब्बे की चाबी है वो सजादा नशीन है, लेकिन लफ्ज़ सजादा नशीन बता रहा है बह के सजदे करके सलात नल जुड़े रहे ने ना, वो चुकेगा, वो कौन बवेगा? बादिहिम खल्फू, जेड़े बाद इदरीस की बात हो रही है, ये भी पता होना चाहिए। वो जेड़े बाद खलीफे आए ने ना, वो ना सलात सानी भाई सलात तो नमाज है, ठंडा बैठा कोई मलंग साडा बूहे दा मनन वाला, अगर किसी मौलवी दी अख चक पा के आखे ओ मौलवी तेरी 5 वेले ओ मौलवी जिदा अच्छा ये करना अगर सलात है और हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी, इना आशिकां दी हुंदी ए मसीत वखरी। वाह जी वाह, समझ बात के माना करता जाऊंगा। सलाता अगर मैं करता, एक मिनट ठहरो यार, काफी वक्त हो गया, बताएं मुझे कितनी देर होगी मुझे बोलते हुए? चलो फिर जान दो यार, नहीं फिर तो काफी गुफ्तगू हो गई। एक घंटे से आप तशरीई सलात को समात कर रहे हैं, एक मकाम आगे बढ़ के मैं तकवीनी सलात पढ़ूं? सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। हजरत मैं सूरह नूर पढ़ रहा हूं और मैं, मेरा ख्याल है अब मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूं, मैं काफी बोर कर रहा हूं, मेरे दोस्त सामीन काफी बोर हो रहे हैं। अलम तरा अन्नल्लाह लहू मन फिस समावात व सलात व साती परवान दौरान हैं
सलात अपनी सलात को, सुभान अल्लाह। ये हाय हाय, वाह वाह, आप ठंडा बोल रहे हैं। ये तशरीई से आगे बढ़कर हम तकवीनी पर आगे शाह जी, ये जबिल्लती सलात बयान हो रही है। जी हजरत करते हैं पर फलाने चौक से फलाने चौक पर, फलाने बाईपास से फलानी जगह पे, फलानी मार्केट से फलान टर्न मार के ऐसे सफर करना ये इंसान की मजबूरी है। हम आयात पर सफर करते हैं, लेकिन परिंदा बगैर किसी निशानी के सफर करता है। और एक छोटा सा परिंदा जिसे शहद की मक्खी कहते हैं 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर करता है। नहीं, आपको कराची जाने में बस पर कितनी देर लगेगी? 12, अपना बाय 45। आपको समझ आई है कि 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर हवा में होता है। वाह वाह जी वाह। रीहा दुहा शहरुम रवाहुहा शहर, सफर तो दाऊद का बेटा सुलेमान कर रहा है, जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मेराजुन नबी। अच्छा, मैं कि वत तैरू साफाती कुल्लुन का हूं। ओ भाई सुनो यार, एक तो मिंबर पर कुरान है कोई नहीं, ऊपर से हमारा मिजाज भी है कोई नहीं। आप अब भी ख्याल कर रहे हैं कि कोई वाकया आ जाएगा, कोई वाकया आ जाएगा। अच्छा, आ जाती है ईद कड़न भी, आज नहीं आएगी, अगली डेट से आएगी। अच्छा, अगो नहीं आना, मैं आना तो फिर अगो आगे पढ़ाऊंगा। अभी जिस मंजिल पर हूं मुझे बंदों को साथ बिठाने दे जरा। अभी मुझे मजमा मेरे साथ नहीं नजर आ रहा, वो भी मेरी नलायकी की वजह से। एक दफा ऊंची सुभान अल्लाह कह दे। चलो ठीक है। हजरत सलातहू, पर्सनल प्रेयर, अपनी सलात। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, वाह, कामयाबी है उन मोमिनों के लिए जिनके दिल में ईमान है और वो अपनी नमाज में, अपनी नमाज। वाह वाह वाह। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलात, के नमाजियों जिन्हें जी वाह। ओ भाई ना सुने और दिल को ठारे और किसी मंजिल तक आए। आप सब के कानों में अजान हो चुकी है, अपनी नमाज को याद रखो। बस आ गया समझ तो ठीक है, लेकिन पढ़ता हूं और इसी पे गुफ्तगू वाइंड अप कर दूंगा। बड़ा बोर किया मुझे आज, अपनी गुफ्तगू का जरा मजा नहीं आया। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, अगर मजा आता तो मैं बताता आपको कि बड़ा स्वाद आया मुझे, लेकिन मुझे आज जरा मजा नहीं आया। मैं अपनी ही नलायकी से कोट करता हूं। वो जो मक्खी है ना जी, 12 घंटे बाद 37,000 किलोमीटर सफर करके शाह जी कभी किसी और छत्ते में नहीं गई, रिटर्न बैक अपने छत्ते पर आती है, अपनी फैमिली में आती है, अपने कुनबे में आती है, अपने टब्बर में आती है। अल्लाह कहता है देखो है तो मक्खी, लेकिन इसे अपनी सलात याद है। इसका मतलब है मोमिन इस बात पे गौर करे, तेरा अब्बा नहीं नमाज है। हाय 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 हाय। ओ भाई, अपने बाप को दबाना, उसकी सेवा करना, इसे नमाज समझो अपनी। तेरी वालिदा नहीं, नमाज है। बेटे की तरबियत नहीं, नमाज है। बेटी की तरबियत नहीं, नमाज है। हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी। वाह जी वाह। गुफ्तगू खत्म हो गई यार। घर अच्छा, मैंने पूरी गुफ्तगू में सिर्फ कुरान पढ़ा। अब मुझे एक हदीस याद आ रही है बुखारी से, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जिसका दिल है यहां के फरमान के इस्तकबाल, तो बस अल्लाह आपको बरकत दे। मजा आ गया जी।
زمین پر لگا مسجد ہو گئی. اس جگہ کسی عالم سے تو مجھے بتا ہوتی ہے دنیا میں پر لگا پڑھو زمین کیا بات ہے. تو میں یہ ہے، لیکن جب کوئی صوفی اینک لگائے گا دیکھے گا اس کو کہ ساری زمین نبی کے صدقے مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے، پڑے گا مومن کا تو ہر سائی نماز ہے. مومن تو کاروبار میں اگر دودھ میں پانی نہیں ڈال رہا تو نماز. مومن اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. نہیں آواز آئی. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز ایک بار سارے اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے نہیں آواز آئی. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے آواز آئے میں عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے دے وچ سجنا پیندے جد سامنے بیٹھا یار ہوئے. اوے جد سامنے بیٹھا یار ہوئے پھر متھڑے پننے نہیں. جائے خواجہ غلام فرید سے ملو جا کر. کوٹ مٹھن کا دلہا اپنے بڑے بھائی کا مرید تھا اور اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکوٰۃ صوم یار خواجہ غلام فرید. تو یا مانو کہ بابا فرید کے آستانے کے مریدوں 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 کے ابھی نہیں، ابھی گنتی پوری نہیں، مجھے پتہ مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک اتنا آتا ہو تو میں آتا ہے جس کے ڈیرے کے 18ویں مرید کے ایک جملے کی معرفت اتنا علم چاہیے. اللہ جانے پتن والا عالم ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیجئے گا. داستان حسن تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.